acha mhubiri leo mkononi wako, muongoze yeye ajue kitu, wewe unajua kitu. Yesu mshushia akili yako, mshushia mtakatifu, mpaka pamoja naye katika mhubiri leo. Yesu Baba, tunaomba kia na sisi Yesu neno hili tupate kuingia katika maisha yetu, tupate kupata nini kufika katika maisha yetu. Yesu Kristo, yote katika mkononi wako. Neno ni kama chakula cha roho, na tukumarisha kiroho. Yesu, tunajua neno lako Yesu itapata kuingia katika maisha yetu, tukitia praktiki neno lako Yesu, na ibariki na kuitakasa Yesu, pate kuwa neno nzuri katika maisha yetu ya mzima. Yesu Kristo, safari yetu kama mbinguni Yesu ni refu sana, njia yetu Yesu Kristo sisi hatustahili mbele yako, kwa neema yako Yesu, kwa Yesu naomba msamaha wetu, naomba yote katika maisha yetu. Mfalme Baba, naacha yote mkononi mwako, bariki moja moja Baba katika neno hili leo Yesu, katika jina la Yesu Kristo, amen. 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 Ndio, nambariki Mungu wa mbinguni kusimama tena mbele yenu juu ya kusema kwa neno lake. Mungu akubariki juu ya presence yako. Amen. Pa nafasi hapa. Kama wako kuli magharibi atupasha hata kusema neno la Bwana. Juu ya presence yako njoo pale tunataka kusema kwa ile kidogo atupatia tuseme kwenu. Amen. Amen. Ndio kishina yetu ya leo tunasemezea inasema comment attirer la faveur de Dieu dans sa vie. Asema namna gani ya kukokota kibali, namna gani ya kukokota ile favor, namna gani ya kukokota ile inakuya neema kwa Mungu wetu ndani ya maisha yako. Mon français ndio nasema comment attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Namna kukokota kibali, namna kukokota favor, namna kukokota neema. Ni hivi tutenda kwa haraka wakati yetu ishaenda sana. Favor yenyewe ni nini? Favor kama tunasema mambo favor, ile kibali inakuwa ni ile disponibilité. Inakuwa ni ile opportunité. Ile Mungu eko netukaburia. Ile Mungu eko naipeleka kwa maisha yetu. Kama unaangalia mtu ni baraka kwa Mungu. Kama unaangalia hivi shi Mungu alituumba tunakuwa baraka. Mtu ni baraka. Kile Mungu ile Mungu mtu anakuwa baraka. Kile Mungu alifanya kama kazi ya mikono yake. Shi hivi tunaikala hapa tuko kazi ya mikono ya Mungu. Ni kazi mnene Mungu alifanyaka kama shi hivi tuko hapa na tuumba. Tuko kazi ya mikono ya Mungu. Asema inakuya tena ni benediction ile Mungu anakorde. Ile Mungu alileta. Kama Mungu ashikutuumbe, kama tunako, kama tu existe, siki tuko baraka wakati Mungu alituumba. Tunasemeza kitu kimoja, namna wewe kuatire ile kibali, namna kuatire ile favor mikono ya Mungu. Kupitia aina kusema ni kupitia kazi. Ni merit ile Mungu alituprivilege, ni merit tunamerite. Kuya hivi tuko hapa leo ni merit. Mtanihurumia sana mama mfranzio niingia Swahili. Merit ni nini? Kustahili. Kustahili. Ni kazi ile listahili kwa mikono ya Mungu. Shie watu hivi tuko hapa. Ni kazi ile listahili. Ni privilege ile Mungu alitengeneza. Ni neema ile kupure. Ili ni neema iko vraiment general. Ile Mungu alifanya. Ni masinye ya mapendo. Ile Mungu alionyesha. Alionyesha ile affection. Njuu ya nini? Njuu ya shitu kuyeko. Favor ile kama tunasema kibali, iko mu divinite ya Mungu, iko mu siri ya Mungu. Kama tunaangalia favor tunasema iko mu programu ya Mungu. Favor inakalaka mu programu ya Mungu. Amen. Favor ikalaka mikono ya Mungu. Shikiani kuambia kama Mungu anakupatia favor, Mungu anakupatia kibali, hakuna mtu anaweza kukinyang'anya. Basi kinatoka ndani ya mikono ya Mungu. Asema ile favor inakuya ni programu ile kumbinguni, iko ndani ya iko mbingu. Hakuna mtu anayejua iko msiri ya Mungu na haiwezi kuonekana kwa macho ya watu. Lakini Mungu ndiye anakuwa nayo.
Batatusomea hako kitabu kia, tutasoma kitabu kia Psalm 5 verset 1 à 3. Tunasoma kitabu cha Zaburi 5 verset 1 à 3. Tunasoma Zaburi 5. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ee Bwana, uyasikilize maneno yangu, ukuangalie kutafakari kwangu, uisikie sauti ya kilio changu, Ee mfalme wangu na Mungu wangu, kwa maana wewe ndiwe nikuombaye. Amen. 3 na mwisho. Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazama amia. Amen. Shikia hiki kibali kama natuambia banduku, juu ya wewe kukokota kibali kumikono ya Mungu, inastahili umulombe Mungu. Umulombe Mungu. Shikia David alikuwa anamwambia Mungu kila mara. David kama unashikia Mungu anasema l'homme selon mon cœur. Anasema mtu sawa sawa na mimi. Alikuwa mtu anampendeza Mungu. Alikuwa mtu ule Mungu alipenda. Leo yeye David anakoni wewe. David alijua kumulomba Mungu. Alijua kulomba favor kwa Mungu. Alijua namna kukokota ile kibali kwa Mungu. Ndugu yangu, tunapasha kuomba Mungu ashushe ile kibali kwetu shie. Asema iko na permettre juu ya kufanya nini? Kushusha benediction. Wakati unaanza kuomba kile kibali, Mungu anakupermettre kushusha mabaraka kwa maisha yako. Asema wakati unalomba ile kibali, unaanza kulomba ile mabenefice, unaanza kubeneficie vitu vikubwa na vitu vinene. Ndugu yangu, kibali inastahili kiomba kwa Mungu. Nakumbuka wakati tulikuwa tungariki ku Zambia. Avant kwenda hata mtown. Njushi tunaanza kukala mule mjua kutoka twenda movie paka bakupatie kibali. Ndio. Get pass. Laissez vile laisser passer. Laissez passer. Au tezi kwenda movie hivi. Mimi sijui kama na mafashi ni mko na mwe kwa vile. Paka uko na ile kibali. Tunaanza kuheshimia ile kibali sana, njoo kuipata ile kibali. Ifo fanye mustari, una bantu mingi, ifo kukala ku mustari, utaweza kuipata hata unaingia pale 8h, unaweza kuipata hata 14h. Njoo pata ile kibali. Angara sacrifice unatafanya njoo pata kibali, njoo kwenda mtao. Yesu anatuambia, Mungu anatuambia sema, kibali inastahili kukiomba. Ndugu yangu, Mungu ilifo kuomba kwa tire vitu vikubwa, Mungu apate kukuonekania. Mungu anakuwa Mungu mkubwa. Mungu anakuwa Mungu wa kutenda. Mungu anakuwa Mungu wa kufanya vitu vikubwa. Asema nastahili kukokota ile, kukokotesha ile vitu vikubwa kwa maisha yetu. Asema tu beneficie ile terrain. Inakuwa sawa vile una prepare, kama unaomba, uko na prepare terrain yako. Una prepare ile fashi yako, some yako. Una prepare ile shell yako, pafashi yako, unipa prepare na maombi. Ndugu yangu, kama unapenda kitu kiombe sana. Kama unapenda kitu ukitafute mu maombi. Kama unapenda kitu ukitafute ndani ya maombi. Kama unapenda kitu ukilombe. Ile favor ifo itafute. Asema kama ile favor iko mdivinite ya Mungu. Mungu anakuwa na projete, iko musome, angalia. Favor iko sawa vile musome mule. Ifo ikokoti na maombi shuke kwa maisha yako. Hakuna mtu anaweza kukushushia ile favor yako. Hakuna mtu anaweza kushusha ile kibali kama wewe ukitafuta maombi yako. Haleluya. Amen. Biblia inatuambia sema tunapasha kile kitu unayoa sema hii ni favor yangu. Unapasha kukikokota ndani ya maombi, unapasha kukiombea, unapasha kukikokota kifika maisha yako. Hakuna mtu ataweza kukuombea yake. Hakuna mtu anaweza kukushushia yake. Ni mpaka wewe mwenyewe mwenye kibali. Njoo iko msiri ya Mungu.
nani hii favor tu unasema inakuwa transfere kwa mtu. Haleluya. Amen. Jua ile favor ikuye kwa maisha yako, inaweza kukukokotea mambo ya nguvu sana, hata lufu. Haleluya. Inaweza kuletea mambo ya nguvu. Angalia nipatie mfano. Kama unaangalia Joseph, mnajua sasa Joseph naye alikuwa na favor ya nguvu sana. Wakati ile favor ilikuwa kwa maisha yake, favor ilimkokotea vita. Asema favor na mkokotea banduku yake wanaenda na kumtupa mjimu. Hatuna mambo ya Joseph, nikupatia tu mfano. Asema wanaenda kumtupa mjimu, asema aka mtu kama ndoto leo akatatoka mwini nani. Aba sema tukaushishi, aba sema tukatupa ta mjimu. Mtu yuko na favor nikalaka anapita mu problem ya nguvu na utakufa. Amen. Haleluya. Amen. Kama mtu yuko na favor ya nguvu, malgré ikuye je, abata hautakufa lakini pake itafika. Masinya hayo utaiona, vita utaiona, ma problem utaiona parce que ni favor. Asema bana mubeba, garia. Bana mubeba huyu Daniel. Juu ya favor yake alikuwa na watu mingi kama tunaangalia mobile walipita bajua kupata favor au walipita ma problem. Daniel walitupa mjimu ya simba. Mais simba ikumkuri. Joseph wanamweka mu prison. Juu ya favor yake. Unaweza kuwa na favor juu ile kalaka iko ambeliri, iko musiri ya Mungu. Itakukokotea mavita. Ile njoo masinya kuonyesha sema haleluya. Kama uyaingia maombi kuyaombea ile favor, utaiona ile masingi. Inastahili wewe uingie mu maombi ya nguvu sana, ukokote favor utaanza kuiona. Unaweza kuona hata complication. Haleluya. Amen. Unataka vitu biendeke, unataka makuta hii kama yaonekana, unaona vitu vinakuwa sabi na compliqué. Uyasema pa ile fwash kwa kitu kinataka kufanyika. Asa favor ni kitu kikubwa sana, ni kapasite moya. Iko vraiment iko double. Asema ni capacity moya, iko double. Ni utukufu moya ya Mungu. Ile Mungu anapermettre mu maisha yako. Asema kama Mungu anaanza kuitimiza, kama inaanza kufika, ile yote unaona mvita, utaona Mungu anaanza kuitosha hapo. Mungu anigalaka pia kama anaanza kufanya favor. Amen. Utaona ile mvita unaanza kuona yote Mungu anaitosha. Hata watu walifanya renyoje, hata watu walikupangia mipango mubaya, yeye Mungu anaanza kubitosha. Anaanza kubitosha hapo ndio bifiki. Kama unaangalia huyu mwenyewe unakuambia Joseph avant ile favor yake fiki ndani mu prison. Anikana mu prison, mais Mungu wakati anaanza kuya kumtosha, anaanza kubalotesha mandoto. Anaanza paka kwenda tena mu palais royal, anaanza kwenda kubalotesha mandoto de façon que bavumbule ni nini atakufanyika ndani ya maisha ya Joseph. Joseph anikana mu prison, Joseph anatoka nchao mangua nchao na mundevu. Mais wakati anapofika Mungu anaanza kutosha. Bana mtosha. Bana nenda mnaosha mai. Bana ndio mtengeneza. Mardoche. Ile saa ile kibali inafika. Asema walikuwa mu maombi ya nguvu sana. Ule alikuwa anamfuashia plan juu ya kumua Mardoche. Ile fuasha kama mtengeneza Mardoche tu akumua ilipinduke na kuya yake. Amen. Bana hata kumtunjikia kwa yeye mwenyewe na ma. Favor ni kitu kikubwa banduku. Tuikokote ndani ya maombi, kila mtu hivi kwa peko na ile favor. Asema kama unaanza kuomba ile kitu kile, Mungu anaanza kulibere matrezor ya kumbingu. Unaona matrezor, kama tunasema trezor mimi nashinda kuiexpliquer. Ni butajiri wa nguvu sana. Hazina ile. Ni butajiri wa nguvu sana matrezor. Mungu anaanza kuilibere. Unajua hivi tuko hapa, tuko na mantrepo ya matrezor hivi tunikala hapa. Kila mtu ashijua namna kuikokota. Mungu anatuambia tuikokote ndani ya malombi. Asema hii ni kibali yetu. Hii favor, inatufanya tukue capable ya kuexperimenter ma success yetu. Mu madomaine yote.
Favor itakufanya uendelee matua yote. Unaanza kunenda hivi. Asema hivi natufanya shie. Itafanya badui yako batwange magoshi kumbele yako. Haleluya. Amen. Asema yo kama inakuya badui wanatonga magoshi kumbele yako, wanaanza kutwanga magoshi. Angarashi kumoya banduku yake ya Joseph marenyo walimfashiaka maplan yao walimfashiaka. Kulifika wakati ile bananja kwenda mwambia pale banjale lipitaka mwagoshi wanaendaka mu Egypt. Banenda kule kuku Joseph ashibwa tu bananja simo banatonga magochi kumu Joseph asapana bongo banduku yangu nishe na mwe problem anaanza hapa ile mambo ishapitaka ile mambo zao. Utaona na banemi bako bananja kutwanga magochi, bananja kudevoiler ma secret. Ile walikuwa wanakufanyizia ka. Asema favor Mungu atasukuma bantu bafanye bizuri pa maisha yao. Haleluya. Amen. C'est pourquoi les kitu tunasemeza leo il faut kiue bien, kibali. Lomba kibali kwa Mungu. Kila mtu ana kibali yake. Ukiombe mu maombi, asema wakati unaanza kumwambia kama kinakuya kwa maisha yako, Mungu atasukuma watu banaanza kukufanyisha vizuri. Asema hii favor, asema iku mu divinité ya Mungu. Itafanya difference mu maisha yako yote. Kibali kama inaonekana kwa maisha yako inafanya la difference. Sasa kwa hiyo kikokoto tekokota je ni ndani ya malombi. Amen. Uite mu malombi. Maombi yanasema sasa ulikate bilone. Maombi kama unasema hata 10 minutes unasema na Mungu wangu na ile uwaki yote Mungu atatimiza. Mimi napenda nione Mungu atakufikishia. Asema kibali, Papa Heli. Asema kibali kama inakuya. Mungu anaanza kufanya mapromotion. Mapromotion ni Swahili bora. Promotion. Swahili ya mzuri. Mapromotion kwa sababu ndio matua. Mungu anaanza kukufanya matua sasa. Asema ile favor itakufanya wewe uko. Asema itakufanya wewe uendelee, uprospere à tous égards. Asema kama ukandida hii nini tu unasema hii faveur divine ya Mungu, utakuwa na avantage fashi yote. Ile fashi yote utapatikana. Utakuwa na avantage ya nguvu sana. Asema kama nani favor inashuka kwa maisha yako, kama kibali inashuka kwa maisha yako. Asema mu maisha yako bintu bile alikwanja kuendeka bitendeka, bile bile alabikaka bitatengamana, bile bilikuwa bloqué bitafunguka, bile ronaka asema bitafanika. Ikusaka ya Joseph alikuwa kama mtu moya, ndugu yangu, kama unafuata maisha ya Joseph, alikuwa mtu moya rejeté. Profesia ya Joseph Mungu alisemaka zamani sana. Soma Biblia. Mungu alimtabiri zamani sana na Joseph anasabu na kusabu. Wakati vita inapita Joseph Samuel hivi anataka kumwambia, anaanza kusema, anaanza na kumdandaulia Mungu. Ila na Mungu ni mambo mengine hii. Bandu wao yeye sana anamtupa mwingine. Alidandaula alisema vitu mingi sana. Hata leo wewe unaweza kuwa na ile kibali Mungu ashakutengenezea, lakini utaona kama mambo yanafika utasabu vyote, utasema bia mingi. Mungu uko wapi uniacha hivi? Unanitupa tu uniacha mimi nateswa hivi. Mungu mimi nahangaika uniacha hivi, utasema mingi. Joseph naye alishangaa sasa, ndugu yangu ndio yule nilifanya hivi. Bandugu yangu tulizalikuwa na Mungu yuko wapi? Yeye ana Mungu tena. Mtu ameyasemaka vile. Amen. Amen. Au yasemaka ile mambo ya vile. Sio semaka, mimi nishasemaka. Na dandaula Mungu amina choka. Hii mambo gani? Mungu uko wapi? Kumbe kibali, ifo kokota kibali. Asema kuko kitu kinaweza kukukuia tu mu 24 hours, mu 24 heures tu.
kinakukuia mu 24 heures kia nguvu sana, kumbe kinakuya ndio kishange mambo yako yote. Joseph mu prison, histoire ina change, bananja kumtafuta kama ndoto keko wapi, mukaite kale kabana kama ndoto kakuye. Joseph anaanza kutoka mtu wa mandoto. Unaona bajifu vile walikuwa wanatembea, walikuwa na system wa kana anatembea, batembea zaidi kuangalia yule ndio model yake. Yako ninashangalia yule kio linda mimi kwenda mnyumba mu palace. Jua kumikalisha pale aseme mambo ile inafanyika pale, atafsiri ndoto. Bana mvualika mzuri, bana mtengeneza, njoo kwenda kunana na Farao. Mungu anaweza kubadilisha mambo. Musa kiloko histoire inashanjea maisha yako. Amen. Juu ya nini? Favor inakuya. Fanya kupatie mbele mfano mwa kiloko. Uone. Angalia wakati ulifanya ma interview yako. Ni mfano mwa hii kuterater. Ile sasa maliza mimi unashika siku banakuita ku telefone. Wengine wanaita ku telefone, wengine wanafishaka, wengine wanafanya nje. Surtout ile mambo abafishaka wanaita naka musiri. Ndio nakuita mtonana na resettlement officer. Unafika ile saa ile, eko nakwambia sasa ndugu hapa tu kuna wewe. Unachukuliwa mu country fulani. Haleluya. Amen. Musa kiloko Mungu anabadilisha vitu. Unaanza kujiona huko Mungu mkami lakini Mungu anaanza kushanje. Kama hii mafashi tunafika ni favor. Asema juu ya favor, David alitoka mwile petit bergerie yake alikuwa anachunga wanyama, alikuwa mtu ananuka harufu ya wanyama, alikuwa anekana na wanyama. Asema juu ya favor yake yule serifika kibali, Mungu alimtosha ile fashi, anamtosha ile fashi, anamfanya kuya mfalme. Asema success yetu, success mu maisha yetu inakuwa ni ile fonction directe, inakuwa ni ile favor ya Mungu. Asema ile neema iko exceptionnel. Ile neema ile iko exceptionnel. Ndio tunaita hiyo faveur. Ndio ile tunaita kibali. Kama unaangalia Joseph, mambo ya favor yake ndio kwa baba yake. Unaona Mungu mmoja kwa baba yake je? Babake anaanza kumshonea ile manguo yake ile ya makulori ya mingi. Ilikuwa na maana. Bantu wake wote walikuja kome babake anaanza kumtengenezea Joseph ile nguo yake ile anamtengenezea. Ni favor. Mungu anaweza kukutengenezea kitu hata ndani ya kizazi. Unaweza kuona Mungu anaanza kukutengenezea vitu binaanza kufanya difference na bandugu yako wengine. Ni grace. Alipokea tena ile grace ya kutokea kwa baba yake. Ile inakokota jalousie. Haleluya. Amen. Inakokota ile jalousie. Wakati favor inakuja inaanza kukokota jalousie, chuki. Inajoleta chuki. Favor ni kitu kikubwa sana. Kama kinaanza kinaanza kuleta mvita, unaanza kuiona, unaanza kuona. Kama unaona kile kitu kia vile uyasema ni favor ya Mungu inalofika shogopo. Neema ya Mungu ni kitu kia bure. Ni kile kia bure ni kia kulomba kinapewa kwa bure. Haleluya. Amen. Ni kitu kia Mungu kiko kinataka kwa sasa kwa kiganye. Ilifaa kukilomba. Favor hii tunasema ya Mungu, iko neto accorder, si ni ma mystère. Mystère ni vitu vile vinapita akili ya watu. Vile vitu vinapita mawazo ya mtu, vile mtu hawezi comprendre. Unaona Mungu vile anafanyanga njoo ma mystère. Mystère na Mswahili wanaita nini? Mystère. Ni mamiujiza, tunaweza kusema mamiujiza. Vile vitu vinapita akili ya watu, watu hawata comprendre. Njoo vile vitu vile Mungu anafanyaka wakati inaanza kuja. Asema nashuka kumbingu ni situation moja. Iko nashuka kumbingu. Iko namifanya kuya nguvu na nguvu. Inakutosha kule kubule, inakuweka huku. Inakutosha kule kubule, inakuweka pale huko. Asema kama favor ya Mungu inakuja
inakuya, hakuna mtu anaweza kuiekraze, hakuna mtu anaweza kuiharibu, hakuna mtu anaweza kulabisha. Juu ya nini? Ni Mungu yeye mwenyewe anaanza kushusha. Kama ukandida kupata neema yako, kupata favor yako, Mungu anaanza kufanya maexploit minene. Asema kama favor ile ya Mungu inaanza kuja kwa maisha yako, na watu bataona intérêt ile kondani mwako, batangaza kumbe mtu jopo unaona kwa kitu kimoya. Kama Mungu kama si vitu kwa hapa, kama Mungu unazali kwa mfamilia yenu, unazali kwa wazazi yako, bana Mungu anaonesha deja sema huyu mtu atakuwa president de la République vite nanje. Haleluya, amen. Batu wanasema papa yetu atakuwa president, mfamilia wanasema papa yetu atakuwa president. Batu watanya kuheshimia deja paka pale. Hata unapita tu, mkubwa, papa, juni banayua deja sema huyu atakuwa president. Sasa favor ya Mungu haijulikanake. Juu ya nini? Ni kama musiri ya Mungu sijulikane. Asema kama inaanza kuonekana, bantu wote banaanza kukomprendre kusema huyu mtu hatari kwa chini lakini anakuwa wayulu. Asema inaanza kuonesha mwile point utafikia sasa. Inaanza kukupeleka mueskalier. Inaanza kukupeleka, inaanza kukulokalize sasa. Inakulokalize sasa. Inakuakorde madrua yote. Favor inaanza kuakorde madrua yako sasa. Amen, amen. Amen. Unajua shi tulitokea mu refuge. Hata hivi tuko hapa tunilo tuko mu Finland. Tulitoka mu refuge. Maisha mu refuge. Hata vile tulikuwa kule. Hatukwanje kujua sema kesho mimi kwa nini. Misho kama mtu anajua yua. Anakuwa msiri ya Mungu. Au utakuwa na espoir. Parce que tunajua la mka hapa kevi tunalamuka. Unaona basha hiyo sababu basha kutufunga fashi moya pa kutoka ifo kupachele kibali njoo nenda kushunguluka unarudia tena ni kiku limite. Unarudia tena. Au yesa kesho utakuwa nini mimi nitakuwa nini na nini au yua. Me wakati ile Mungu anakushusha favor unaanza kujua sema hapa mimi nakuwa mwini niveau ya hivi mimi nitafika fashi fulani. Unaanza deja kwa na ile maana na objectif asema kumbe mimi evolue. Hivi tuko mfirani tunafanya masomo. Tunafanya mambo ya mingi. Unaelewa kujua kusema hapa mimi najua kesho mimi naweza hivi, kesho mimi naweza hivi. Mtu anaanza kufunda masomo mwa fulani akisema njoo kesho akuye hivi. Anapata hii diploma, anaacha hii anafuata. Anaanza anajua anakuwa na maposition. Unaona mafavor vile Mungu anafanya. Favor ni kitu kikubwa sana ifo kitafuta ndani ya maombi. Favor mtu asitaweza kuijua. Mtu hata mmoja asitaweza kujua favor. Favor inakuwa paka kwa Mungu yeye mwenyewe. Na hakuna mtu anaweza kuiekrase. Hakuna mtu anaweza kuiharibu. Paske ni kitu kenye kufanya kwa mikono ya Mungu. Paske ni kitu kile Mungu yeye mwenyewe alipanga. Ni mipango ya Mungu. Favor ni mipango ya Mungu. Asema kama favor ya Mungu inakuwa pa maisha yenu, itakuwa accordé ile ma concession. Ma concession ni nini mswahili mzuri? Tunauliza kwa vile ndio tusikilizane mzuri, shimote tukomprendre concession ni nini, ma concession ni nini. Asema inakuwa na faciliter ma rencontre. Inaanza kufaciliter ma rencontre. Inaanza kusema wewe leo unaweza Haleluya. Ila kwa accorde ma rencontre. Wewe mpaka wa chini unaanza kuonana na watu fulani, unasumbura na wewe na watu fulani. Munivo mwa hivi unasumbura na wewe na watu mwa fulani. Ni kibali kia yulu kile Mungu yuko na accorde kwa maisha yetu. Asema anaanza kucreate ndani mwetu. Ma qualification inaanza kukukalifie. Favor iko bien sana. Inaanza kukalifie. Utaona pembeni yako banaume, banamuke, bantu banaanza kwa pembeni yako, inaanza kukalifie. Huyu ni mtu fulani, Parce que le favor ni kitu kinene kia Mungu.
Sasa ile favor iko na makondition. Tuone mbele wanaongea minute ngapi? Tunataka kumaliza. Tunaongea kama na à peu près 12 minutes. Utusomee mkitabu kia nani? Kitabu kia 1 Thessaloniciens 4:3-8. Kile inakuwa na makondition sasa. Mungu anaanza kutuambia ile favor, anatuonesha mavantage yayo. Sasa anaanza kutuambia sasa inakuwa na makondition. 1 Thessaloniciens 4:3-8. 1 Thessaloniciens 4:3-8. Wathesalonike wa kwanza chapitre 4:3-8. Chapitre 4:3-8. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasharati, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosea katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye aliyepizaye kisasi cha haya yote. Kama tulivyowaambia kwanza, tukashuhudia sana. Maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Basi yeye anayekataa tunarudia 8. Basi yeye akatai mwanadamu, bali Mungu anayewapa nyinyi Roho wake Mtakatifu. Amina. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ngara ile favor Mungu anatuambia leo. Eko anatuambia vile Mungu anatuakorde kwa maisha yetu. Sasa anaanza kutuambia sasa ya kwanza. Mungu anaanza kwenda kutupeleka mudezi ya mkle yayo. Ni kutembea ndani ya boka bwa Mungu. Amen. Amen. Asa wakati tunaanza kutembea, kama tunaanza kutembea mboka bwa Mungu, tunakuwa mwile merit. Kama tunakuwa mboka bwa Mungu, je crois pas wanatusomea mabubaya bote, mabusharati, mabintu kani, bile bintu vyote. Binanja binakuwa bintu bibaya pa maisha yako. Binanja tena kwenda kubloke bile bintu byako, ile yenye favor yako. Unapasha sasa kwanza kutembea mboka bwa Mungu, kutembea pamoja na Mungu. Asema nakuwa ni deuxième clé. Ile Mungu anaanza kutuambia tupratike juu ya nini? Juu ya ile favor yetu. Kuishi musentete, kutembea musentete, kuishi ndani ya maisha, ile maisha yetu ikuwe mupromesi ya Mungu bila bubaya. Kama unaangalia watu wa mingi, watu wa mingi hawapende kushikia message ya hivi. Haleluya. Amen. Wakati mtu anaanza kumwambia mambo ya kusema Mungu anapenda maisha yako kuya hivi, watu hawapendake vile. Tupa moyo. Ndio. Mtu apendake kumwambia mambo ya bubaya. Kama anaanza kumwambia kutoka kububaya, mtu anaanza kubukata, anaanza kuona ile mambo inakuwa mbaya. Malgré Mungu anasema atatupatia ile anatupatia ile kibali yetu. Lakini anatulomba shie tutembee sasa mboka wa Mungu. Tutembee mubishila vya Mungu. Watu wamingi wapendake wapambie ile mambo. Asema watu wamingi banapenda kuya na ile kupenda kuya na madon. Anapenda kwa na madon mais ashipende ile madonateur, ashipende ile kushikia, ashipende tena ile majar ya ile ma message ashipende. Asa bantu wanapenda kuya na madon mais sans les donateurs.
Mtu anapenda kuwa na prosperite, mtu anapenda kuwa mzuri, mtu anapenda kuwa na maisha mzuri, lakini asitapenda bamwambie ile mambo ya kusema la sanctification, utakaso, ashipendake ile mambo. Biblia itambia hivi, asema la Bible nous dit ceci, asema sans la sanctification ni le verra le Seigneur. Hakuna. Car sa sainteté, asema njuu ya sainteté yake inatupeleka mwile favor. Sainteté ya Mungu inatupeleka mu favor ya Mungu. Bandugu, tufanye nguvu sana, tutembee ndani, tutafute Mungu atufikishe kwa matua ya kwanza kutembea mu sainteté. Haleluya. Amen. Mabubaya yako masansi ya mingi sana. Unaweza kuanja mabubaya ingine wewe unaona, lakini Mungu anatutafutia namna kila mtu afanye iko nguvu sana juu ya kwanza kufika hapo kutembea Mungu. Asema njuu ya nini? Njuu ya kukokota ile favor pa maisha yetu. Mungu anatupenda vitu vizuri, shibote vitu kwa hapa. Tupimeko kufanya ile maisha mzuri. Mungu anatuambia mavantage, lakini anaanza kutuambia namna ya kutengeneza maisha yetu. Asema kama tu unafanya ile maisha ya kusuie. Asema kama unatembea ile maisha mubaya, inaanza kufunika tena na kushibiria tena ile faveur ya Mungu. Tufanye nguvu ba Kristo, tufanye nguvu watoto ya Mungu, njoo tukokote ile kitu. Shetani bilisi mambo yake yanapendaka mtu ashone ile favor ya Mungu, parce que Mungu alitutengenezea favor yake shibote. Shetani lwake ni mtu mbaya, mambo yake ni kusema ushone ile favor. Ndio pala atakuwa anakuwekea ile mambo mbaya kumbele yako. Mimi nataka kumalizia. Mbona tuambia mkipande kingine ya kusema tukuye baraka. Tusome kitabu cha kumalizia. Kwa vitabu vya mingi vya kusoma, lakini tupime kusoma kwa kitabu tusome tu Genèse. Nasoma Mwanzo 18. Mwanzo tusome kwa de 2 à